обалдели от такого движения и просто без проблем нокнули его в опене. В итоге у нас Нова в какой-то степени имеет сейчас преимущество даже над футболистами. Лутса будет поднять максимально тяжело, и БТРы будут поддавливать футболистов. Достаточно одной хаешки за этот камень, и футболисты отправятся на третью строчку. Как же хорошо Нова сейчас держит дистанцию с главными агрессорами этого финала. Футболисты и бигетроны должны зарешать, кто же отправится на третью позицию. Я не думаю, что Парабой вместе с Колбоем будут вмешиваться каким-либо образом в эту перестрелку. Однако ни у БТРов, ни у футболистов уже не должно быть хаешек. Смелый Салкай забайтил сейчас бигетронов, с прыжка раздавал Сузи. Его, конечно же, нокнули, но зато тиммейты футболиста... Тиммейты, конечно же, Салкая воспользовались этим и оформили нок по Лаксе. В итоге Райзен остается один. Смотрим, что будет дальше. Таргет от Парабоя был поставлен на футболистов. Лукси все-таки добивает у нас. И посмотрим, как будут развиваться события у соло Бигетрона, у двух участников из Новой и целого коллектива футболистов. Что-то мне подсказывает, что это Аби дает нам возможность предсказать, кто же заберет топ-1. Обрати внимание на Райзена. У него даже шлема не осталось. Настолько жестко он файтился на последних вот этих битвах, в том числе и с футболистами. И он легкая мишень, легкий таргет для любого из игроков на этой карте. Ну и смотрим финальную развязку на Мирамаре. Нова, бигетроны и футболисты. Кулбой со Скарелькой чекает хайграунд, с которого должны теоретически выходить футболисты. И он это прекрасно осознает. Но Райзен, ты посмотри, прямо под своими ногами не замечает Солкай. Вот все-таки находит пятки. Будет ли по нему прострел, пока немного непонятно. Футболисты работают по оппонентам. Раунд многие. Райзена все-таки не находит у нас. Новый Ксиев отправляется на третью позицию. Райзен дает -2. БТР, возможно, заберут топ 4 в 1. Топ-1! Ужас, это ужас. Это ужас для футболистов и для всего комьюнити из Турции. Пропустила эта четверка топ-1, и бигетроны достойно забирают это первое место. Ты в шоке, я уже понял. Он сидел у него под ногами. Он фактически по нему прошел, но он его не заметил, встает, и бигетроны дают -3 для фулл состава футболистов. Это... Eyvan hiç buraların takımı Bu değil. sefer biz çok kötü yerde kaldık. Bu sefer biz çok kötü yerde kaldık. Evet. Ve Eyvan'ın az önceki hamleyi yapmamasından. Çok iyi bomba olabilir. Değilmiş, değilmiş. Tahmin etmedi ama yapacak bir şey yok. 4 puanlar olundu. Çok önemli mi? Hayır değil. Çok iyi bir gidiş. Çok iyi bomba olabilir. Değilmiş, değilmiş. Neyse ki Bu değilmiş. üzdü. Roman Yok, duydu köşeye ya. kaydı. Yok duydu onu. Tamam, E'yi de bastı, rahatız. Yakın olsa kaçardı. BTR bu arada eleniyor dedik ama çocukların 9 skoru var. Bayağı iyi gidiyorlar. Ve şu anda yakınlarında puan alabilecek takım yok. Açık Lütfen çok birisi ya Eyvan'ı o bölgeden alsın ya da Eyvan'ı iteklesin rakibin üzerine doğru. Çünkü onların belli ki oynamaya niyeti yok. Böyle bir oyun tarzı olamaz. Çok hatalı oynuyorlar. Hem kendilerine zarar veriyorlar. İşte oyunun dengesini bozmak dediğimiz hamleyi yapıyorlar. Bu, aynen. Çok kötü. Zaten burada Dante de gözükecektir. Laxi oraya doğru geliyor. Zax ve Microboy diğer tarafa doğru sızmışlardı. Sesi vermelerinin herhangi bir önemi kalmadı. Sıralamaya kalmaya çalışacak. Tahminen BTR görecektir. Bakalım Solkay atılmış ileriye İyi doğru. girdi, iyi girdi ama ne yazık ki sonunu getiremedi. En azından arka tarafında desteği var. Onu yalnız bırakmayacak bir takım arkadaşı var. Raum daha da yetişiyor. Kötü bir giriş değildi. Şimdi burayı ilerletmemiz lazım. Lutz. Ryzen'ın olduğu bölgeye doğru ufak bir flanke çıktı. Lax'in kaldırmasına izin vermek istemiyordu. Dante artık vur şu çocukları. Lütfen yalvarıyorum sana. Sonunda Microboy'u gördü. Sonunda bir şeyler yaptı. Zaxi'yi de düşürdü. Evet. Zaxi'yi biz düşürmüşüz. Zaxi'yi Dante düşürdü. Biz aldık garantisini. Olabilir. Ya bizim için fark etmez. Fark Önemli etmiyor. olan Puan bizde mi? Bizde. Evet, puanların gelmesiydi. O puanlar da geldi. Zaxi de indiriliyor. Yavaş yavaş Eyvan'ın inişiyle beraber oyun birazcık daha güzel bir noktaya gidebilir ama Bigetron 10 puan sıralamadan almayı garantiledi. Skorlarıyla beraber 200'ün üzerine şu anda gidiyor gibi. Lutz yerde, Nova konumları güzel ama 2 oyuncu olmak onlar için birazcık problem demiştik. Onlar bu problemden en ufak şekilde dezavantajlı çıkmadılar. Olaya dahil olmadılar. Sadece gerektiğinde kafayı kaldırıyorlar. Onların yapacağı buydu. Onların yaptığı çok yanlış değildi zaten ama bakalım oyunun sonrasında zaten konuşuyor olacağız bunu. 2-2 Sinan 2-2 2-2. Lutz. Yakın yerde bilgiyi veriyor. Hayır 2-2. Lutz ölü. Lutz yerde sadece 3. 3 özür evet doğru özür dilerim. Bir an BTR diyorsun. Aha. Yani buranın kazananı BTR ve futbolistin Nova'nın üzerine doğru oynamak Ama durumunda. Nova da bize oynuyor yani. Nova çünkü Alan verdi.
Alan bize verdi. Evet, Neredeyse. Solkay kalktı, fazla agresif, bu kadar aksiyon yaratmaması lazımdı sanki ama güzel planlanmış bir oyun. Solkay kendi gösterdi, Rome hemen indirdi. Luxie'yi alıyoruz, sayı avantajından bu şekilde faydalanacağız. Ben bir an korkmuştum ama sağ olsunlar yüreğime su serptiler. Bir problem yaşamayacağını söylediler. Şimdi onların da kaldırıldığının farkındayız. Bununla beraber aslında içeriye girme fırsatı bulduk. Nova ise bir açık yakalamaya çalışıyor. Bir puan çekmeye çalışıyor ama öyle bir çukurdalar ki kendilerini gösterdikleri anda çok kötü yerde kalıyorlar. Bandajlar kalmış sadece. Kimsenin bir şey kalmadı. Evet. Sinan, bu savaş 10 dakikadır yani devam ediyor. Yakın olabilir. Çok uzakmış. Çok uzakmış. 1'e 3. Nova geldi. Onlar sızmayı gerçekleştirdi. Footboy güzel bir flanke çıkmış. Ryzen'ı görmedi. Ya bu arada şöyle bir şey var, işte Ryzen'ı görse bile, Ryzen onu görse bile ikisi de sıkmak istemiyorlar. Solkay çöl yılanına yakalanabilir, çöl yılanına yakalanabilir en azından. Gördü, Orada görmedi buldu. mi? Ayaklarını görmüş olması lazım, indirmesi lazım. Biz burada son skoru alacağız. Üst üste 2 galibiyet mi geliyor acaba? Ryzen'ın farkına Hayır. vardık. Rome yerde, Yapmayın. Lutz yerde. Lovaz'in üzerine doğru oynayacak. Biri artık şu çalının lütfen bilgisini Yapmayın, versin ama. Yapmayın. Efsane olabilirdi. Çok iyi bir Yapmayın. galibiyet olabilirdi. İkincilik hiç kötü değil ama ne yazık ki alabileceğimiz 4 puanı kaçırmış olduk. İyi bir günü daha da üste taşıma fırsatını kaçırmış olduk. Yani 3 puandan olduk. พลบอยน็อกไปเหมือนกัน แม่ยังติดใจความแม่นตัวเองอยู่ตอนนี้เรียบร้อยไมโครบอลครับได้น็อกทางด้านซิกที่นายครับตรงนี้แล้วซักซี่ไปเก็บซิกนายจากเกมไปครับ ถูกต้องแล้วดันเต้ปาระเบิดไปด้านหน้าคานขวาคว้างระเบิดลูกที่สองปาไปอีกลูกหนึ่ง ดูครับดูด้านซ้ายมือบนฮะเบเกตรอนครับขึ้นมาแต่ว่าดันเต้ยังไม่กล้าขึ้นไปรับครับโอ้โหกลายเป็นชะงักไปเลยฮะดันเต้ 4 ทีม 11 ชีวิตครับตอนนี้ดูครับเบเกตอร์เลเลียนยังอยู่ครบ4นะ อืม ฟุตบอลลิกก็ยังอยู่ครบ4แล้วมาลายเซนน็อกโซเคไปก่อนแล้วละอึมจากนี้ไปน็อกลายเซนเทรดน็อกกันมาเหลือ3 ต่อ 3 10 คิวแล้วฮะท่านผู้ชมครับ ใช่ครับ เบเกตอน แล้วครูบอยเหลือกับพลบอยได้ขับรถเข้ามานะครับเข้ามาเกาะบริเวณขอบวงไว้แล้วก็โดดลงมาก่อนดูเบเกตอร์เลเลียนนอนเป็นหน้ากระดานนะครับแต่ลายเซนน็อกอยู่ครับลักซี่ต้องไปช่วยดันเต้มาโลวาซินจากนี้ไปน็อกไปโคบอยได้แล้วดันเต้จากนี้ไปเก็บไปโคบอยจากเกมไปการสตีลคิวไปครับแล้วซักซี่เฮดช็อตโลวาซินน็อกไปดันเต้ไปเก็บน็อกซักซี่ครับแล้วซักซี่โดนซ้ำจากเกมจากลุดไปเลย โอ้โหแล้วขึ้นมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับลักซี่แกดึงอยู่ฮะลายเส้นแกพังงาบแล้วขึ้นมาได้แล้วตอนนี้แล้วดูรุดฉีกขึ้นมาคนละเนินกันแล้วสเปย์คูณ3หาดันเต้รอดไหมรอดมาเขารูดมา อุ๊ โด ย นนี่ฮะลักซี่ครับไปน็อกดันเต้ได้แต่ว่าลัดรุดครับผมไปเก็บลักซี่ออกจากน็อกไปครับ ถูกต้องครับได้แค่น็อกเท่านั้นนะครับพลบอยจากนี้ไปน็อกลุดได้เหมือนกันฟุตบอลลิสครับมีปัญหาแล้วครับพลบอยนี่ยังคงแสบอยู่เรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับดูฮะครูบอยกับพลบอยแล้วกำระเบิดมาลูกนี้เปลี่ยนเกมไหมปาแลนดอนเข้าไปในควันก่อนครับสำหรับพลบอย เหมือนเปลี่ยนนะเหมือนเปลี่ยนทิศทางก่อนนะครับเมื่อกี้ ใช่ครับ แล้วบิกตอร์เล่นเนี่ยเหลือ 2 คนนะ ฟุตบอลลิสยังไงครับ มีลุดน็อกอยู่ด้านหน้า โอ้ และที่เหลือ 3 คนพยายามจะกดใส่ครับลายเซน โหรอบชาติเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าครับเลยไม่มีใครออกไปครับ ใช่ครับดูฮะลายเซนรอจังหวะวงฟ้าลายเซนรอจังหวะวงฟ้าแล้วโนวารอแจมอยู่บอกเฮ้ยยิงกันไปก่อนเลยด้านบนนะฮะเขาไม่ถือฮะแชมป์แบบไม่ต้องยุ่งฮะผมบอกก่อนเลย โนวาเควสครับมุมแกได้ทั้งคู่เลยนะเมื่อกี้ เฮ้ยแล้วมีการกระโดดมาประมาทหรือเปล่า อ้าว เรียบร้อยครับลักซี่ครับน็อกไปได้ครับโซเคโดนไปแต่ว่าระอึมไปเทรดน็อกลักซี่ไปได้คมนะการเทรด ใช่ครับ เขาไวเหลือเกิน จังหวะเทรดแบบไม่ต้องซูมตรงนี้แล้วดูราอึมกับโลวาซินครับเหลือแค่ลายเซ็นคนเดียวฮะแต่ว่าเขากำลังจะดึงลุดขึ้นมาครับ ใช่ครับนี่ครับดึงแล้วด้วยครับพี่ฮาร์ด โอ้โหดูครับความได้เปรียบของฟุตบอลริสแล้วเป็นโลวาซินครับไปเก็บลักซี่ออกจากเกมไปตอนนี้เหลือแค่โนวาไอเควสจะลั่นหาใครเท่านั้นเองครับ ใช่ครับแล้วนอนอยู่ใน โอ้โห พุ่มตรงนี้ลายเซนครับเนียนๆอยู่ขาโผล่นะผมบอกก่อนเลย เอาละครับฟุตบอลริสครับแล้วครูบอยระเบิดนำไปก่อนลูกแรกครับเช็คก่อนเช็คชื่อนิดนึงแล้วครูบอยปาไล่มาเรื่อยๆครับตามองศา เฮ้ยลูกนี้มีเรื่อง ละ มีเรื่องไหม เต็มไหม โอ้โห ไป เลยครับ ไก เลย อยู่ครับ ฟุตบอลลิสยังคงได้ตำแหน่งและยืนรีกรุ๊ปกันอยู่นะครับส่วนลายเซนก็ยังเหนียวอยู่ฮะเนี่ย ใช่ครับระหว่างที่แกปาไปแล้วอุ๊ยนิดเดียวเมื่อกี้แล้วละอึมแวะยิงปุ๊บโดนเลสต่อยิงขึ้นมาเหมือนกันแล้วดูโอ้โหโอเคเรียบร้อยฮะครูบอยโดนน็อกไปจากละอึมครับ เฮ้ยแล้ววิ่งผ่านเฉยเลยแล้วพลบอลจากนี้ไปน็อกลายอึมได้เหมือนกันครับแล้วลายอึมไปเก็บคูบอลจากเกมไปวิ่งผ่านลายเซนมาลายเซนกดไปลายเซนกดไปน็อกหนึ่งลายเซนน็อกโซเคได้ลายเซนลุกมาจากพุ่มไม้ นี่ ลายเซน ไง เรียบร้อยครับ บิ๊กเกตรอนเลสเอเลียน เมื่อวานก็โชว์ไปที วันนี้ก็โชว์อีกทีครับ มันเป็นซะอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับบิ๊กเกตรอน
4 tim yang tersisa. Apakah ini momen untuk kita bakal lihat Footballist terlebih dahulu yang sudah mulai naik ke bagian perbukitan kali ini 4 lawan 4 bersama dengan tim Red Aliens. Tapi Raum bergerak secara beriringan. Mereka tidak ingin terpisah, mereka ingin bergerak layaknya sebuah unit. Ada yang ngeflank ternyata dari Footballist ke arah sebelah kiri. Microboy pun juga mendapatkan beberapa damage. Zuxi juga harus terno kali ini karena di belakangnya masih ada Ewan. Granatnya. Lutz, granatnya ini bahaya banget untuk Bigetron Red Alien. Jangan sampai kena. Granatnya bahaya banget dan kena. 2 orang dari Sangat tim disayangkan men, hujan meteor yang sangat berbahaya dilakukan oleh Footballist. Mereka bisa mengontrol bukit ini dengan sangat baik. 2 player terkena knockdown. Zuxi merangkak untuk di revive dan ada 1 flanker lagi menuju ke bagian arah sebelah kanan. Belum ada lemparan granat dari Footballist. Mereka menunggu momen untuk menghajar Red Aliens. Tapi Zuxi mendapatkan momen untuk di revive oleh Ryzen. Yes, Bigetron harus tenang, dan tenang adalah salah satu keahlian juga dari tim Betul. Bigetron Red Alien untuk bisa memenangkan game-game yang sedang mereka jalankan kali ini ya. Granat demi granat benar-benar dilemparin aja terus-terusan ke arah tim Bigetron Red Alien. Sementara Footballist Lutz harus sumbang di tangan Nova. Betul, Nova punya angle ke arah Footballist ternyata dan Nova juga punya angle ke arah Ewan. Ini momen Ewan harus dihajar terlebih dahulu oleh tim lain supaya BTR bisa aman di posisi dia saat ini. Raum sedang berada di bagian dalam dari smoke, tapi kali ini bakal dibalas sama Bigetron. Kayaknya mereka bakal membalas lemparan granat ke arah Footballist. Masih menunggu momen. Zuxi bakal melempar 1 granat ke arah smoke dan akan meletup berlebihan tenaga dari seorang Zuxi. Nggak apa-apa, masih banyak koin-koin granat yang lainnya. Masih melempar granat lagi bertubi-tubi, dilancarkan langsung menuju ke arah Footballist dan Luxi bakal turun ke arah lower ground terlebih dahulu. Dia ingin melawan Ewan supaya kanan mereka clear, tinggal fokus ke arah kiri. Supaya tenang gitu Betul. kan. Ewan juga dari tadi adalah salah satu nice. ini dia kesempatan untuk tim Bigetron Red Alien karena Footballist satu persatu harus bertumbangan, tapi masih bisa diselamatkan. Untuk sejauh ini mereka harus berhadapan dengan tim Nova terlebih dahulu. Sementara Ewan juga diratakan oleh tim Bigetron, tinggal menyisakan 1 player aja Pasta. Dante masih main granat. Dante awas Pasta, jangan kepleset ngomongnya. Dante masih bertahan dengan Ewan kali ini, ya emang itu timnya dia dengan Scar L-nya berada di balik bukit. Seorang diri aja, masih sabar. Mana perangnya? Belum perang, dia masih bersabar di balik bukit. Seorang diri aja udah di-hype-in, masih belum perang. Ini mau ngapain? Mau perang apa bertelur? Dia ngendok di situ doang. Aduh, dia. tapi Ryzen yang diamankan terlebih dahulu dan Zuxi juga sudah mulai melihat dari arah high ground. Ryzen terkena knockdown. Jaraknya lumayan jauh dan gua keselak sama napas gua sendiri. Cool boy masih ngepron santai. Aduh, ini dia. Ini menegangkan banget ya. Ryzen di depan sana juga agak susah untuk jauh banget satu persatu. Tim Bigetron harus bertumbangan. Zuxi pun juga begitu. Tinggal 3. Masih ada 3 dan Zuxi dipulangkan ke arah lobby, berarti Bigetron tinggal 2. Lutz jangan bandel. Mama bilangin jangan bandel ya. Tolong, diem dulu, jangan bergerak. Dan sepertinya bakal menghajar Dante terlebih dahulu. Cukup sekarang bakal menembak ke arah kolong mobil, namun diambil dari arah yang lain. Ewan dipulangkan menuju ke arah lobby dan Luxi ditumbangkan oleh Lutz. Ditembak dari arah sebelah kiri. Paraboy menyelamatkan posisi dari Red Aliens. Footballist terjebak, angle yang begitu bebas dimiliki oleh Nova ke arah Footballist. Ayo, ini dia perperangan Footballist dan juga Nova harus bisa mengamankan posisi tim Bigetron Red Alien. Ayo teman-teman semuanya semangat kali ini menuju ke late game kita untuk di Miramar kali ini. Tapi lihat, 2 versus 3. 1 buy 1 get 1, buy 1 get 2, buy 1 get 3. Masih Promo ada kah? menarik yang ada di PUBG Mobile saat ini. Menarik banget ya. Wah, menarik sekali. Wah, ini mereka ke press, ditembak sama BTR, ditembak sama Nova juga, pusing 7 keliling. Udah main bola aja, jangan main PUBG. Aduh, gue speechless kalau kayak gitu ya. Tim Bigetron pun juga begitu, harus waspada dengan posisi dari tim Nova sendiri. Langsung lihat jump shot dari tim Footballist dan harus mendapatkan 1 knock. 1 knock untuk tim Footballist dan juga tim Bigetron Red Alien. Betul, ini Ryzen udah sangat sulit untuk menyelamatkan Luxi sih. Posisinya tidak menguntungkan banget, Ryzen hanya menjadi cacing kali ini. Pancinya juga sudah mulai dicopot, dia bakal menyatu dengan alam. Nova yang bakal membantu posisi BTR. Luxi sudah dipulangkan ke arah lobby, BTR hanya tinggal 1 player aja. Ding dead. Aduh, gue ini deg-degan super deg-degan sih. Kakinya jangan kelihatan, kakinya sabar. Footballist kiri dulu, Footballist kiri. Nova, Ini bakal Nova, lempar Nova. granat. This is it. Betul. Tidak kena ternyata.
Dan Footballist masih penasaran BTR masih ada orang atau enggak. Iya. Ini dia granatnya ke arah Cool Boy, ke arah Raum, dan masih terlalu berlebih tenaga dari Cool Boy. Ryzen cukup baik proses menyatu dengan alamnya, dan Cool Boy bergerak pelanan pasti sudah mulai ketahuan terspot satu pemain mereka cukup low HP dari pemain Footballist. Cool Boy juga bakal ditembak kali ini. Ryzen kakinya nggak kelihatan. Sungguh kemampuan kamuflase yang sangat baik dari seorang Ryzen. Bakal di-spray mendapatkan 2. Last man standing bakal close combat, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron Red Aliens. Oh my Wow, god! Ryzen make a play. Oh What? my god! Dia nggak ngeliat kalau ada orang di dalam semak-semak. What? Footballist itu ngeliat apa tadi? Waduh, semua. Tapi congratulations untuk tim Bigetron Red Alien berhasil mendapatkan winner chicken dinner di Karbitan mana weh? Ngajak ribut lo. Sini. Pas terus pas. Lempar nih. Terus pas. Gua lempar ke analis. Silakan Eldoge. Boots from range. This is the road crossings, Blank. I keep saying it because it's so devastating on Miramar. Can we just quickly talk about how Nova XUF, with 2 players decided they would take the center of this circle, and they are dominating from this position. No one else is here. Obviously, there's a couple of big teams they're going to have to go against very, very shortly. Most importantly, you're looking at Luxy and Co with 4 players on board, as well as Footballers with 4 players. But Nova XQF, if they can take out the final players from Power 888, they will control the entirety of the northwestern side of this circle. Really good stuff from them, considering they've only had 2 players. If you're watching the minimap, you will have seen Footballists all just get into vehicles, reposition them. They are ready for this next push. I imagine they have their game plan laid out for them. They want Bigetron to move first, and I think that has happened now. Footballists starting to mount up and try and get it. A1 really making the most out of their day-to-day, John. Sure, they've not had massive finishes, but they have had some decent ones. Here's Nova XUF clearing out Power 888 like I wanted to see them do before, and now they're in a really strong position to try and go for a top 3 finish here, just with a couple of players on board. But utility, it's looking low, John. It's looking pretty shaky. 2 duos on the map at the moment, Nova XQF and A1, but 2 4-player squads looking to try and clash over the hilltop here, over the side of this mountainous terrain. But Bigetron, they take first knock, and it's Rom to find Zuxi. Low HP as well on Micro Boy. Nades are starting to fly, and this is a really good start to the fight for Footballist. This could be a good moment for Nova XUF as well. Nades to kind of do a little bit of damage onto both Nades, but Footballist, the nades over and over. Bigetron can't handle it. Blowing the horn of Gondor right now, and the backup comes through. The bombardment is in. Trebuchets are flying, and it's Footballist who are going to hold strong right now. They make their way into the circle. They're not overstaying their welcome, but Bigetron, they're allowed to get these reses now. Now, Nova XQF actually moving up behind Footballist, getting themselves in a position where they can pincer these teams. A1 starting to join in. They would love to clean up this fight between Bigetron. But Footballist actually angling themselves over towards Nova XUF. They realize that they're getting pincered right now. Paraboy able to spot Rom over the top, doesn't take any damage for it as well. A very good knock, and now Nova XQF can maybe try and skirt around these angles. Bigetron still locked in combat. They need to try and move sideways, but A1 are there ready and waiting. We'll have to see how this one goes. Bigetron, they want to try and crest this ridge. You could see them waiting, but Dante, oh, he's just so ready for it. Nade in hand, it could be perfect. Oh, right onto the tree, does a little bit of damage. Oh my god, if that happened just a little bit earlier, Realm actually would have gone down, but because he was still in that animation of getting up, that 20 HP kept him safe for the time being. But Luxy, as well as the boys, they're all back to decent HP, and they're looking to remove A1 at the moment. Everyone has to move here, Blank. Everyone's going to have to move central, but Paraboy pops up, takes Raw down yet again. Solke's low, has to duck down, but Lutz finally shuts down this terror that has been peppering them from every single angle. Bigetron won't waste any opportunity, though. In the midst of that fight, they push up to A1's position, and they will send some bullets over towards Footballist as well. Dante now lobbing those nades over, but he's 1 versus 4 against Bigetron. 2 players cresting the ridge, but they're getting suppressed from every angle. Nobody's taken zone. 10 kills from Bigetron at the moment. They're just trying to cripple Footballist off in the distance as they take this fight with Nova XUF. Any way they can make the ensuing fight easier is perfect. Solke takes a fair bit of damage. They're
There's Ryzen, but it's immediately dropped back onto him. 1-for-1 right now between these two four-man squads. Nova XQF still with their duo, still trying to get anything they can, and they take the north side. That'll be good for them, as no one's going to be able to push all the way over. They might just be able to ladder up a little bit further. Dante holds it down though as Lutz spots it, and will be able to get the spray as Zuxi falls, but there's so many players going down left and right. Raum and Lutz both alive. Luxy last standing now for Bigatron as players start to fall, and Nova XQF, they're still alive. Dante begins to climb the gates of hell here, finally doing some good stuff. Crawls down, but it looks like it takes down from behind their footballists. They are not giving up yet. Ryzen now last standing for Bigatron as Luxy does get traded. Nova Paraboy XQF pops off on towards footballist. Nova XQF looking good from the north side. Their positioning's been impeccable. They played everyone perfectly. They're master manipulators. And seeing how much further they can go, it's Raum, Lutz, Solskjaer, and Loverzin. All four of them are alive, but one of them down. Lutz needs to be picked up, and he's out in no man's land between them and Bigatron. Luxy and Ryzen looking for the fight, looking for the spray, but Nova XQF have oversight. They've just been poking the two bears, forcing them to fight one another, and they just want to get back in on this fight, healing up for the final battle here, John. Preparing, biding their time. The zone will shift and it goes southeast. Nova XQF will have to move, but will it happen before this fight pops off? Solskjaer goes out wide. Luxy steps up, will go down. Traded 1-for-1. Raum able to land those shots. Solskjaer the only player down, and it's Ryzen the only player up for Bigatron. Footballists will get this res. They want to play it by the book. Ryzen just crawling his way in. This guy has been MVP more times than I can count, and he certainly has the chops on him to go for a big clutch here. But how many fights a football has taken? You see Loverzin, no first aid kits remaining, and Ryzen just drops into the bush side. Loverzin just jumping over the top. This team is so down on meds. Cool boy though, look at the position he's managed to take. He's popping a nade. He knows where footballists are. All of this gunfire has made plenty of noise. If it lands in the right place, that could be disaster for footballist. This one seems on track. Able to get it up, but Cool Boy will be spotted there. Raum spots him as he lobs that nade over the sidelines. Ryzen, I think he wants to just try and wait this fight out, but I don't know how much longer he can go. 11 points found for Bigatron already on the gain. They want to see if they can ladder up, get some more. Cool Boy goes down, goes low. Solskjaer is there. Yes, you must see him. What are you doing? Nova XQF, they get eliminated. Ryzen now, he's in the bush. One down. Lutz soon to follow. Ryzen in the bush, looking to pop up. Will he find it? Are you kidding me? Oh my God, it's Bigatron. Ryzen, how do you make that happen? How on earth can you pop off like that? That is unbelievable, Blank. It is time and time again that we see this guy rise to the top. There's no wonder why they call him Super Ryzen, because the things he does is just incredible. My goodness me. Look at your screens, footballist. You have to see those feet poking out the bush. You have to see it, because if you don't, guess who's waiting? It's one of the best players in the world. It's Ryzen, and he will just take you down. Beautiful gunplay as well. They had no idea. Nova XQF getting really well into that final circle, but goodness me. They saw the Yeezys, they didn't take him off him, and he ran away with it in the end with those on his feet. Oh my God, what a play, what a play. And you know, you just feel it coming. You feel it coming. Like I was there and I was like, you know, it's happening, it's happening. Footballist prank. That's all I can say. That's a footballer's prank right there. That's unfortunate. Goodness me, that is so unfortunate for them. What a way to finish that Miramar. Untuk dicari Lutz, adakah dia mampu untuk menjadi pencuri sekali lagi untuk round kita kali ini? 0 kill untuk Lutz untuk round kita yang ketiga. 16 orang pemain yang terakhir dan 6 pasukan. Biasanya kalau ada 16 tim lagi, usually biasanya akan ada 8 tim dan ke atas. Tapi kali ini hanya tinggal 6 saja pasukan. Sangat-sangat awal kebanyakan pasukan diratakan. BTR boleh mengukuhkan kedudukan mereka di tempat yang pertama. 151 mata guys tu. Kalau diorang dapat chicken dinner, memang jauh-jauh sangat yang mereka akan tinggalkan pasukan di bawah mereka. Tapi itulah dia 4AM juga akan terkeluar di tempat yang ke-6 kontra. Ya tu, dan kita boleh lihat 9 kill telah diperoleh oleh Bigatron Red Alien di sini. Walaupun Nova XQF cuma ada 2 player di situ, mereka dapat zone yang seterusnya. Dan saya rasa inilah placement yang agak baik untuk Nova XQF di sini. Bigatron Red Alien masih mengawal keadaan tersebut dan mereka cuba untuk mencari pasukan A1 Esports yang berada berdekatan di sini. Paraboy akan mendapatkan IC juga pada waktu ini. PWT main rata. Nova
berdua saja, duo squad. Dan mereka sangat-sangat garang. 5 kills mereka telah pun berjaya untuk peroleh. Bukan senang sebenarnya di peringkat dunia nak dapatkan kill yang sebanyak itu. Dengan hanya 2 orang saja sampai ke penghujung. Tambahan pula ini adalah map Miramar, map yang sangat terbuka. Raum masih lagi ada sekarang ini Footballist dengan 4 orang player. Adakah Footballist mampu untuk mendapatkan chicken ini yang kedua? Betul-betul BTR akan menerima kunjungan sekarang ini daripada pasukan Footballist di bagian atas. Raum akan menjatuhkan Zuxi. Tembakan yang baik. Microboy juga nyawa dia rendah. Microboy cuba untuk dicari. Luz akan memasak satu net sekarang ini. Kalau dia baling, kalau tepat, BTR akan kena. Mungkin mereka akan kena di sini. Oh, cantik sekali dia jatuhkan Microboy sekali lagi. Dan Ryzen telah diasap dengan begitu saja. Banyak smoke yang digunakan oleh Bigatron Red Alien. Tetapi Footballist akan menekan sekali lagi. Mereka akan mencari World Champion kita untuk musim 2019. Tapi Footballist, mereka akan reset di sini. Mereka akan memberikan sedikit ruangan untuk Bigatron Red Alien sementara waktu. Malang sekali untuk Footballist, mereka tidak berjaya untuk meratakan sebab pasukan Bigatron, kalau diorang kembali balik kepada 4 orang play, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat menggerunkan. Dan kita lihat dekat sini memang tak ada masalah untuk revival tersebut dilakukan sebab pasukan Footballist tidak akan terus pergi ke bagian hadapan. Kembali balik kepada 4 orang player. A1 masih lagi ada dalam permainan kita tapi Raum terlalu overpay dekat situ. Paraboy dengan tapping M16 saja dia berjaya untuk mendapatkan play tersebut. Memang satu pemain sebenarnya yang sangat-sangat digeruni sebelum ini. Memang banyak kali orang perkatakan pasal Paraboy, siapa dia sebenarnya. Dan sebenarnya dia dari segi tapping, dari segi aiming dia memang sangat-sangat tajam. Mungkin dari segi koordinasi mungkin sedikit kurang untuk pasukan Nova SKF, tapi kali ini Paraboy berjaya untuk membuktikan bahawa aiming dia sangat-sangat baik. Oh, grenade yang cantik tapi tidak mengena terhadap Footballist di sini. Mereka perlu untuk melarikan diri dan mereka terkepit di tengah-tengah Nova XQF dan juga Bigatron Red Alien. Dan untuk A1 Esports pula, mereka akan cuba untuk main pasif saja, mencari-cari zone seterusnya. Tetapi untuk Nova XQF, Paraboy masih berada di sini. Dia akan mendapatkan knock terhadap Raum. Dan inilah dia Footballist. Mereka akan cuba untuk dapatkan satu lagi knock terhadap Paraboy. Alamak, sayang sekali untuk Paraboy. Dia terlalu lama picking dekat situ. Kalau dia dapat hidup, mungkin pasukan Nova XQF boleh mendapatkan chicken dinner. Rasanya A1. Dante salah satu pemain tinggal. A1 Esports, pasukan yang baru saja mencecah ataupun menjejakkan kaki ke dalam Super Weekend kita kali ini. Akan masih lagi berada dalam top 4, 11 orang pemain terakhir. Tapi tak ada satu tim pun yang dapatkan circle yang berikutnya. 10 kills untuk pasukan BTR. 3 kills untuk pasukan Footballist. 5 untuk Nova SQF. 2 untuk pasukan A1. Tapi mungkin adakah Paraboy telah pun berjaya untuk revive? Saya tak pasti. Tapi mungkin nampak macam tidak. Ryzen akan dijatuhkan dekat situ. Raum akan mendapatkan Ryzen. Tembakan yang begitu baik sekali. Tapi nampak gayanya. Footballist juga satu pemain mereka telah pun terjatuh. Cool Boy akan menjadi harapan sekarang ini bersama-sama dengan Paraboy. Masih lagi ada duo squad dari China ini. Betul tu, dan Nova XQF nampaknya Paraboy berjaya untuk diselamatkan di sini. Dan Dante, dia ada ruangan yang cukup Lutz daripada belakang. Wow! Backstep, tetapi Zuxi akan mengena juga terhadap Lovazin. Ya, malang sekali untuk BTR sekarang ini akan di backstab oleh solo survivor. Pasukan A1 Esports akan menjadi duri dalam daging, tapi at least BTR akan kekal dengan 2 orang player. Luxi cuba untuk mendapatkan tembakan. Dante mudah untuk dicari dekat situ. Dia akan nampak, tapi Luxi malang sekali, dia terlalu fokus. Dia akan dilihat pula oleh si Lutz. Footballist ada peluang untuk dapatkan chicken dinner, tapi Nova SQF pula yang kacau. Pasukan Footballist pada waktu ini revival perlu untuk dilakukan. Banyak betul solo survivor ataupun duo survivor yang menjadi musuh dalam selimut. Itu, dan nampaknya satu lagi balingan grenade yang cukup cantik daripada Nova XQF tetapi tidak mengena terhadap Footballist di sini. 2 lagi player daripada BTR Red Alien yang masih kekal di sini. Mereka mampu untuk melumpuhkan Footballist walaupun mereka tidak akan berjaya dapatkan chicken dinner ini. Situasi 4 lawan 2 antara 3 pasukan yang berbeza. Nova SQF akan tersenyum gembira sebab tak siapa yang nak kacau diorang. Diorang boleh jadi third party saya dekat sini. Ryzen nyawa telah pun direndahkan sedikit tapi masih lagi ada dalam permainan kita. 11 total kills untuk BTR. Kalau diorang dapat chicken dinner, diorang boleh tersenyum lebar menjadi pasukan yang pertama yang dapat 200 poin plus. Tapi itulah dia akan dapatkan 1. Tapi round 3 yang begitu baik sekali terhadap Luxi. Satu saja lagi player untuk pasukan BTR yang perlu untuk dicari, dan itu adalah kepala manggis. Si Ryzen masih lagi ada satu Terminator yang sangat-sangat menakutkan untuk PMGC kita kali ini. Luxi akan cuba untuk dihabiskan dekat situ. Tapi Ryzen dia telah pun drop semua barang-barangan dia. Cuba untuk dapatkan tempat yang kedua at least. Tapi Luxi akan dihabiskan dekat situ. Footballist 5 kills. Adakah Footballist mampu untuk dapatkan chicken dinner? Sebab sekarang ini Contra ada 3 tim je tinggal dan mereka ada 4 orang player. Mereka mampu untuk revive ke semua ahli pasukan beliau. Mungkin mereka boleh juga untuk mengakhiri round dengan winner-winner chicken dinner tersebut. Satu balingan yang tidak tepat daripada Cool Boy di sini. 2 lawan 1 lawan 4. Mampukah Nova XQF berjaya untuk dapatkan chicken dinner? Tapi balingan satu lagi daripada Cool Boy yang tidak akan mengena terhadap Footballist. Dan Footballist dah tahu dah posisi daripada Nova XQF.
Ya malang sekali 4 lawan 1 lawan 2 sekarang ini. BTR akan bersembunyi saja dalam push tersebut. Adakah BTR mendapat chicken dinner kalau tak nampak lah? Macam mana kau tak nampak woi? Macam mana kau boleh tak nampak woi? Depan kau je dekat sini. Ryzen menjadi melepas tembakan. Ryzen pun dapat chicken dinner. Ryzen chicken. Walau weh. Maai. Ryzen Alien mampu mendapatkan chicken dinner. Sesuatu miracle yang dikeluarkan oleh si Manggis. Memang gila lah Bigetron dan Alien. Saya tak sangka langsung yang Bigetron boleh menang di sini. Tetapi kakinya dikeluarkan di sana. Tetapi Footballist, mereka semua cuba untuk menembak for Nova XQF. Dia macam seolah-olah menjadi halimunan dekat situ. Walaupun kita boleh nampak demi kaki sebenarnya terjojol dekat situ. BTR Chicken guys, 1 lawan 4 lawan 2. Dia orang yang paling sikit orang. Itulah dia kehebatan Alien berwarna merah. Seperti yang aku telah pun sebut banyak kali. BTR tak kisahlah dia orang tusun ke macam mana. Tapi bila dia orang perform, bila dia orang ada dekat hujung, dia orang boleh dapatkan poin yang paling banyak. Kill dia orang memang dah sedap. Tapi hujung-hujung itu, chicken dinner menjadi bonus untuk pasukan BTR. Gila lah.